हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग आज न्यू वीडियो को स्वागत। सकाल सकाल तो आसी आम घरे माने काल ठू पळे आसिलुनी काल रात रे आसिलु लेट नाइट रे कुणिया घरु पळे आसिलु समस्ते आसिकी जे जहाँ काम जे लागी जाइछंती मु तो सकाल सकाल मोर टिके लेट हे गेला उठे जेहेतु 2 दिन हबो 3 दिन हबो टिके माने सुआ भल से हे नथला कंप्लीट हे नथला माने निद लागुतला सेति में टिके लेट नाइट हे गेला माने सोइयारा उठियारे भी सेमती लेट हो गला आ सकाल सकाल उठिकी नित्यकर्म सरीगलानी नित्यकर्म सारिक एबे जस्ट ड्रेसिंग टासिंग सरीगला तापर चल दिया पदा को दिया कौन बहुत कहते आमर केते कुआडे काम अच्छे काम भी अदा छाड़ी जाइलु अगमाला गदिया था गदिया हम आ मेघ भी आसिलानी काली रात गुड़ी वर्षा झिप झिप हो पू रात उठिकी जरी गड़िया गड़ी कर आम तो निदर शोचु आ ठीक ठिकाना ना चलो पदा को जा देखिए पदार कार्यक्रम कौन मेघ कौट उठेला देखिया आ लिसिन आमा कौन कर देखिए छात को जाऊँ सकाल सकाल आसिक गाधुआ पाधा सरी बहे लेखा अलिया सफा सरला आ गोटे पिला केमती कौन थर थर हो देख कोई पाठ पढ़ा सरीगला पटा सरीगला कौन तारी भीतर शोबू आसनु पदा को से गोटे टिकी मिनी घर जो आनी वर्षे तले गाधे नई थंडा है मिनी घरे पशिकी शोई चल मुझे केमी उठे उठे पड़ो हाँ मुझे उठे सारे छात गले देखिए माइपिंग भाया गाधेदबा माइपिंग भाया काखई देवी चलो ऊपर को जा देखिए ऊपर आज ऊपर देखीदा पानीपाग मौसम केमती कौन अच्छे शीत प्रबल खरा नहीं गचरे पानी देदेलु बहुत दिन 3-4 दिन हम गचरे पानी दिया नाला थिला सेमती नहीं 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 हाँ छात आसिलु छात आसिकी मौसम तो देखिए पूरा खराब मेघुआ पाग खरा आज देखा नहीं सूर्य ये अच्छा किंतु खरा नहीं यहाँ हूँ धनिया गछ हाँ धनिया फूल आम गछ सब सुरक्षित अच्छा बाकड़ खाई ना सुरक्षित अच्छी हाँ एबे चलला आमर सुखिया सुखी कार्यक्रम ये गोटा टांगी थी हाँ एपटे तो सुखिया सुखी कार्यक्रम चलती मौसम तो पूरा खराब आसेपटे आमर चलो ना अगमला गदिया गदी सेपटे अधा मु गदेकी जाइली आ बाकी बो आणिकी रखी सेपटे ना गदिया गदी चलो कार्यक्रम जाल आग आसो ना नड़ा आग गदिया हम कौटा इम्पोर्टाट सब इम्पोर्टाट सब कार्य इम्पोर्टाट कौ कार्य कर जेको कार्य द्वारा कर पड़ो से शिउल लगे कौन कि माँ दीदी भन जाक खाइच दी भन जाक कौन खाइच जमी हाथ सुंगा सुंगी हो चुंगड़ी हाँ चुंगड़ी करिया भोजी से भोजी आमको न तो
ଆମ ପେଟରେ ହଜମ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆଉ କଣ ତମକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଆଉ ଦିନ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଧାନ ଅଗମଳା ଗଦିଆରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଅଗମଳା ଗଦେଇଲୁ, ଜାଳ ଆଣିବାର ଥିଲା ଜାଳ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ମୋବାଇଲ ଆଉ କାଢ଼ି ହେଲାନି କି ଦୁସମୁସରେ ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି, କ୍ୟାମେରା ସୁଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ହଉ, ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ହାଟରୁ ଏବେ ପରିବା ଫରିବା ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ପରିବା ଫରିବା ତ ନେଇକି ଆସିଲି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ, ବୁଲିଯା ଟିକେ। ଆମର କ'ଣ ସବୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ହାଟ ହେଲା। ଆଳୁ, ସାରୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ଆଳୁ, ସାରୁ, ବାଇଗଣ, ସବୁ କିଛି ଭେରାଇଟି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଆଣିଲି। ଛୁଇଁ, ଟମାଟୋ। ତୁ ଢୋଲ ଦେଖାନା। ଏମିତି ସବୁ ପରିବା କିଛି ନେଇକି ଆସିଲି, ଯେହେତୁ ଆଉ ସମୟ ଅଭାବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି। କ'ଣ କରିବା, ମନ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଆଜି ତ କୁଣିଆ ଘରୁ ଆସିକି ବହୁ ଏତେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଉଠେଇ ଦେଉଛି ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଖରା ମାରୁଛି, ଇଆଡ଼େ ମେଘ ଉଠଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଧୁମାଳ ଭଳିଆ ଆଇଲା, କାହିଁ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ରାତିରେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଏବେ ଜରି ଟିକେ କରିଦେବା। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମର ରାତିରେ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନଙ୍ଘା ଆଇଟମ୍, ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ପରିବା ଫରିବା ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ସଇଲା। ଆଉ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ 7:25। 7:25 ହେଇଛି। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ମୁଁ ପୁରା 5ଟାରୁ ବୋଲି ପୁରା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକେଇଛୁ ଆଉ। ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ପଢିବା। କାଲି ବା ମୋ ପରୀକ୍ଷା, ମୋ କଳାପଟାଟା ନେଇ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଚାଲ, ଆଜିର ଆମର ଦେଶୀ ମାଛର ଝୋଳ ହେଇଛି। ଦେଶୀ ମାଛ ଝୋଳ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କୋଉ ଦେଶୀ ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇଲା ବେଳେ ଶେଉଳ ମାଛ। ତୁ କ'ଣ ତ ଆମ ଛୁସି ଆଣିଆ ନା କ'ଣ? ଆମର କ'ଣ ତରକାରୀ ହେଇଛି ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଆମର ଶେଉଳ ହେଇଛି, କି ରୋହି ହେଇଛି, କି ଭାକୁର ହେଇଛି, କି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଛି, କି ଚିକେନ ହେଇଛି, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତତେ କେମିତି ଜଣା ହେଲା କହ? ତତେ କେମିତି ଜଣା ହେଲା କହ? ତୁ ଜାଣିନୁ, ଆମର ସେଇଟା ହେଇନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ପୁରା ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍। ତାର ପୁଳାଏ ଗୋଡ଼, ସେଇ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବୁ। ଏଇନା ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖିବେ।